Easy Mega Studio. Make Eritrea great again. Like, subscribe and share. ብንጮህ ቀርቶ እኮ ቂጡን ብንወጋው እኮ ምንቀሳቀሰው እኮ እየጠፋ ነው እኮ እና ቅድም እንዳልኳችሁ እነሱ ከረኛ እስከ ምሁር ተነስተው ሲያበቁ ለኩ ዓላማቸው ተሰልፈው ሲያበቁ ይሄን ያደርጋሉ። ንቀውናል፣ ደብረውናል፣ ብታምኑም ባታምኑም በቁም ሞተናል። ውይይት ነው፣ ሰላማዊ ሰልፍ ነው ወይንስ እንደ ወያኔ ወጣቶች ታጥቃችሁ ወያኔ ከደቡብ ወሎና ከሰሜን ሸዋ እንዳይወጣ እንዳላችሁት የደሃ ገበሬ ልጅ ብቻ ነው እየታነቀ የሚጋፈጠው? ወታደሩን በህን ያህል መጠን እናጠናክረው እና በአስቸኳይ ድረስ ይሄ ቀዳዳ ሳይከፈት ወይም ያ የሚለውን ነገር በአደባባይ እንበይናለን፣ በህግ እናወጣለን፣ በይሁንታ እንቀበላለን። በተግባር ሲሞከር ብንጮህ ቀርቶ እኮ ቂጡን ብንወጋው እኮ ምንቀሳቀሰው እኮ እየጠፋ ነው እኮ كمي تغونو زغبركم تخاتلتنا حجون كم ميجا ستوديو فيلد مارشال درون حزنا لكم تبشينا لنا دوران أبا دهري إذي ودرمز وهري إنهلكم عن تي مئتو خقابزنا منينا خيدا ندبر وسينا من يامو ني حق إدو منينا ويس يمسلكم بقى وسينا لتم زمنونو دعا كتسحتو من تغوينا من يمك أمنا كندي زير انا كندي زيت عطننا قوم إذ مسل نجر أبيتشو كده ما قد دليل تانا يمنقستو يعقرقرلو أمانا يهوحو أبزيحو فغرا أبزيحو جرحو أي قد فكان يدرون كساد كان تحيزو أي محرك كان وستقو أي تقولن كانزقو سند سيئنو دوبل كانت بحر زغل أكا قح هجم يوتي سند بدن بدار بابومبا سند كاكاب كسعتات أمورا دليو ويون ريسا زيغاتاتك عاب جهنب أناديو أنت مهرفي حجون وقك مرحيدو بلكا دخاتا داخت لك منبر كتفرتت انديخا اي ودرون عركي انت نديرو انتدعى نديرو كسادي زفوتو كساد سبعو زمان قودو زو عالخو عنا سانس علنا ترايتانا مدنا نخد أتحساوي فلالاي عليتاوي أنت ورنيا حماطرينا كم أجد أمي نجر بناي هليكوبتر حدقة سلست فترة كابتي ناي مرقص نسر عنا حيل بحري إثيوبيا باز بسرعة فنكل كاب مسؤوع تريفنبر أنا بصوتي نموت متفردنا نيرنا عجاتهم نجاه نبزقش مخونا نيرو عجانا باز شعبيا كدك عمخانو كولونيل منغستو نايس اللي حبيتا متيو نيريو كن محجي بعلو كيدو يزمرقهم نورتم أبلات حيل بحري لومجنا نعي نمكتلو كوكلون أبعا كقولون فريدوني نيرو كولونيل منغستو كن محجون أبسنبل بعال إثيوبيا كاب بجزات تليان حراز وصتلو علت أبزخري أبزقبرو لزنورة أب 4 كيلو زخونة فتن قتلت وي شرحي حدقا ويكا كهلو 5 قل سلاو حبيتا مسبصحو شعون نعيو أبتي تنبل كوكلو فريدني أملاخ أو تينقنا أنتس اتي حبريتا قاقا قوينو ترخيبو ويون كم قلب برعينو نفسي انببا خنبر كلو خي ذكرن فتفت النابلكو بينا إزمت أنتنا يموت وع النابلكو مع عاسيوم زسنبت زك أبس دمس إذا سمعونو أبكبت سقاد تنتلت إلى انببا حيزا خنبر كلو زحالفقو زغري بعلي ذكرن أي رسعون أبصر رحيت فنكر ون كابدريدا وان جنرال مكونات سئنا نعديس أبات متس زنبرت هليكوبتر حدقا كتيموا بمولهم جنرالات مكونات مس أوفيسراتهم بمماتهم اتنبات سحن كدولو استحسب على التناوي حنبر كولونيل منغسوسي نعي وكيلو أب آخر بتكبلنيو فريدنا نيرو كبل أب جيسي سرعة درقنا كولونيل منغسو هايل ماريام مكتل بريزدنت زنبر شالك أفسادستا أمس حفو بمسكور كار كابزس فوري كلهم كم تفلتهم اتشم كولونيل منغستو هايل ماريام يترث كم نغس تيدروس تيتو ستيو
ወይ ክሓልፍ ክሞት ብጅግንነት ብሓበን ክሓልፍ ደም ኣብ ጥርሙዝ ኣምሊኡ ብኽቱር ነድርን ቁጥዕን ክፍክር ኢና ንሰምዖ ዝነበርና እቲ ቆራጽ ፈላሲ ናይ ላሊበላ ድማ ክደጋግማ የዛቓል እዚኣ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ቅድሚ ኮሎኔል መንግስቱ ፊት ደው ኢሉ ንኮሎኔል መንግስቱ ልክዕ ዘስምዖን ሕጅስ ይኣኽለካ 17,000 ዓመት ብደም ህዝቢ ኣላጊጽካን ደም ህዝቢ መጺኻን ኢኻ እታ ሓንቲ ተሪፋትካ ዘላ ሕጂ ከም ንጉስ ቴድሮስ ክሳዕ መወዳእታ ተረጋርግ እወ ከም ንጉስ ቴድሮስ ጥኢትካ ድማ ትሰቲ እዚኣ ዕድል ከምዘይ ተምልጠካ ተስፋ ገብር ክብል ልክዑ ኣብ ኣፉ ከስምዖን ከሎ ኣይትኽፈኣናን ትኸውን ግዲ መቸም ታሪክ ቴድሮስ ክደግሞ ኢኻ ንጽቤካ ክብሎም ከሎ እቲ በዓል ፈናን በዓል ሞላራዊ ትብዓት ንመንግስቱ ክሳዕ ዝግረምን ዝዕነድን ደፊሮም ካብ ዝተዛርቦ ናይ ላሊበላ ፈላሲ ኣባ ብርሃነ መስቀል ዝበሃሉ ንዝክሮም ንኸውን እሞ ነዚ ታሪክ ሒዝና ናብዚ ፌክ ኣብይ ኣሕመድ ንመለስ ኣብ ግዜ ውግእ ምስ ትግራይ TDF ብዘገርም ፍጥን ደብረ ብርሃን ንኣዲስ ኣበባ ገጹ ምስተጸግዕ ምስተቐላቐለ እዚ ኣምሰሉ ኣብቺ ሬንጀር ዩኒፎርም ለቢሱ ጅግና ናይ ውግእ ኣዛዚ ንኽመስል ኣብ ሜድያ ተቐልቂሉ ስልጣነይ ነቲ ደመቀ መኮነን ኣርኪቤዮ ኣለኹ ሕጂ ኣነ ዩኒፎርም ወድን ኣብቲ ዓብደ ውግእ ብኣካል ውግእ ክመርሕ ንዓውደ ውግእ እወፍር ኣለኹ ክብል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፖፕሊስቲክ ዝኾነ ምስልታት ኣርእዩ ብዙሕ ስእሊ ተሳኢሉ እንተስ በቲ በረኻ ሰበታ ይኹን በቲ ጫካታት ስሉልታ ኣይፈልጥን እንድዒ ንሓይልን መጥቃዕትን ሻዕብያ ተኣማሚኑ ክሬዲት ክምንዝዕን ንልብን ኣእምሮን ኢትዮጵያን ማኒፕሌት ክገብር ተዓዚምናያን ርኢናይን ኢና ሕጂ እውን ተመሳሳሊ እንታይ ዝበለ ዓጣነታት እንታይ ዝበለ ጫት ይqiሒሙ ዝዓጥንና ዘሎ ከምዛት ሰምዖት ይዎ ዘለኹም ኣብይ ፈታው ንውስሲ ንውግእ ናይቶም ሓራም ዝነቀርና ኣፍሪቃ ዝኾኑ ሻዕብያን TDFን ፋኖን ክድምስስ ባዕለይ ውግእ ክመርሕ ይብል ከም ዘሎ ሰሚዕና ለና ብሕሹኽታ ከመይ ቢልካ ተኣምን እቲ ጀነራል ጭል ዋጭል ዝኾነ ወይ ከዓ ጀነራል ሳንቲም ዝብልዎ እቲ ናይ ኢንሳ ዳይሬክተር ነበረ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውግእ ባድመ ቦምባታትን ሮኬታትን ናይቶም ጅጅባኻ በብኣድራሽኻ ዝሰኽዑ ሙንስር መካናይዝድ ሻዕብያ ኣልባቡ ምሰጥፍኡሉ ብስምባደ ባህሪሩ ኣነ ኣብ ጉድጓድ ኣብ በዓቲ ሓቢኤ ሂወቱ ኣድሒንዮ እምበር ምስኡ ዝነበሩስ ኩሎም ሲኦል ተላኢኾም እዮም ኢሉ ብዘይ ሕፍረት ክዛረበና ሰሚዕና ኣለና በቲ ሕጂ ድማ ኣብዚ ናይ ዋሻ ዝብሎ ኣብዚ ናይ ማለት ኣብ በዓትን ኣብ ጫካታትን ኮይኖም ከዓ ከምኡ ዓይነት ብተመሳሳሊ ጭኑቃት ኣኻኺቡ ኣብኡ ፈኸራታትን መደባትን ከውፅእ ከም ዝቐነየ ሰሚዕና ኢና ዶክተር ሚልኬሳ ሚዴጋ ሓደ ካብቶም ብቐረባ ንኣቢቹ ዝፈልጥዎ ካብቶም ኤሊታት እውን ናይ ውሽጢ ዓንኬል ናይ ኦሮሞ ዝነበረን ከም ኣብይ ዝፈርሕን ጭንቕን ርየ ኣይፈልጥን ውግእ ዝበሃል ተሳቲፉ ኣይፈልጥን ኩልቲ ዝብሎ ሓሶት እዩ እቲ ኦፐሬተር ነይረ ዝብለውን ኦፐሬተር ከም ሙድብ ሰራዊት ኮይኑ ደይኮነ ከም መሓዮ ሬድዮ ይስከም ነይሩ እምበር ከምቶም ነበልባል ቆራጻት ኦፐሬተራት ንጡፍ ስራሕ ዝሰርሕ ኣይነበረን ክብል ይገሊጽዎ እዛ ደንበ ዕንቁርኦብ ናይ ህይወትካን በዓል ሳንቲም ጭልዋጭልን ነዛ ጠብጡበት ተኽላ መንኩባ ክጾሮ ዘይክእል ማዕረግ ናይ ሌተናል ኮሎኔል ምስዓንዋ ናይ ውግእ ኤክስፐርት መሲላ ወይ ክትመስል እናፈተት ኣብ ገዚፍ ወታደራዊ ጃኬት ጠጠሪቓ ብሓሸዋ ራዕዲ ዝሕንበብ ፈኸራን ዳንኬራን ከተብዝሕ ንሰምዕ ኣለና እሞ ኣቡቺ ምንያሲ ናይ ብሓቂ ድያ መኒና ወይስ ነቶም ዝመኖንያ ክተስሕቶም ፈቲና ኣብቲ ምድብ ሞት ተመዲባ ብሓቂ ድያ ክትሃጅም ክትደቢ ቦምባ ኣንተ ሓሻዊ መንቀላጣዊ ንስኻ ፈታዊ ነብሱስ ክትኣቱ ብሓዊ ኣቢቹሲ ክትፍትን ክትኣቱ ኣብ ጓህሪ ክትጠማጠም ኣብቲ ሂምታን ጅምታን መዳፍዕ ናይ ጋዕ ገልጠም እሞ ቁርፂ ያሎሚ የብልካን መህደሚ ቁርፂ ያሎሚ ቁርፂ የለን ብውግእ ላግፂ ሕጂ ኮነን ራዕዲ ሕጂ ኮነን ፈጥፈት ሳንጥኻ ጥራይ ተቐልል ክድ ብድዱባይ ፈርጥጥ ኣብ ካብ ኦተንቲክ ፊልድ ማርሻል ድሮን ወካብ ኦተንቲክ ዘይምሩኽ ፊልድ ማርሻል ድሮን ዘእምነገደ ይሁዳ ሰባር ቦሮኾዳ ፍጠናታ ወዲ ላይክ ሳብስክራይብ ድማ ብግዲ ሜጋ ስቱዲዮ እንታይ ገረም ኣሎ መሲል ካለ መቐነ ቅድሚ ክልተ ሰሙናት ጀሚሩ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ድሕሪት ክልተ ሰሙን ኣሜሪካውያንን
ቱርካውያንን ወታደራት ናይ አየር መንገድ ናይ አየር ኃይል አየር ስልጠና ትሬኒንግ ይወም ነይሮም ናይ አብይ አሕመድ አብረርት ማለት እዩ ወታደራዊ ስልጠና ገለ ይወም ነይሮም ቶም ናይ ቱርኪ አው ድሮን ናይ ቱርኪ ድሮን ትሬኒንግ ይወም ነይሮም ዝሓለፈ ቅድሚ ሶሙን እንደገና ናይ ቻይና ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትን ህዝቡን ናይ ቱርክን መጠነ ሰፊሕ ናይ ድሮን ስልጠና ትሬኒንግን ከምኡውን ናይ ድሮን ስቴሽን መእዘዚ ጣብያታት ኣብ ጎንደር ኣብ ባህር ዳር ኣብ ሰመራን ኣብ ቡሬን ዑደት ይገብሩ ነይሮም ንምትካል ማለት ተኺሎም እዮም መቆጣፀር ማእከል ማለት ሶ ንሳ ንምራቅ እዮም ሬድዋንን ጌታቸውን ላብ ቡሬ ኸይዶም ጥያ ንምራይ ማለት ንምዕዛብ ዝተገበረ ኩሉ ስልጠናታት ማለት ነው ከም ታርጌት ተቀሚጥዎ ዘሎ ናይ አብይ አሕመድ ኃይለ አየር ወላቲ መከላከያ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ላዕሎት ወታደራዊ አዘዝትን ናይ ትግራይ ላዕሎት ወታደራዊ አዘዝትን ምትቃይ ብድሮን ሲያ ናይ መጀመሪያ ታርጌት ገይርዋ ነይሩ ታኸለይቲ ፊውል ናይ ነዳዲ ዲፖ ገለምናም ዘለው ሙዳም ምዕናይ ሳልሳይ ናይ ሞተራይዝድን ሜካናይዝድን ዝኾነ መሳርሕታት ሙሉ ምዕናው ድሮን ማለት እዩ ታው ናይ አየር ምዕረፊ ሙቃዕ ናይ ኤርትራ ኸውን ኽል ኣብዚ ኳ ታይ ኸል ይፍለጥን ለበነጋስ እዩ ወይ ወሱን ኸውን ኽል እዩ ሙቃዕ ናይ ሽረ ናይ አክሱምን ናይ መቀለኑን ኾቅዕ ኽል ግን ዋና ታርጌቱ ናይ ኤርትራ እዩ እዚኦም ምዕናይ رابعي ناي ركوات كوميونيكيشن ركوات ቶም ታወርስ ባዕሉ ሃንድ ሄልድ አይኮም ሬዲዮ ገለል ባል ናይ ወታደራዊ ረክባት ዚአቶም ትራክ ምግባርን ሃክ ምግባርን ድብል ስልጣናታት ይዎም ቀንየም ቅድሚ 3 መዓልቲ ወዲዮም ኸይደም አለው ሕዚ ኣብ ተዳለውም ዘለው ስለዚህ እሱ ድምራይ ለምዕዛብ ኣብ ዓፋርውን ኣብ ኩሉ ይገብር ነይሩ አጋጣሚ ኮይኑ ናይ ሬድዋን ሁሴን ናይ ጌታቸውን ሰል ተረየ ሶ ዚ ድምራይም ኸይደ وافت شعوان جن أب سمرة عوية أخيوا أخيوا كل يو هزت زنقر كذا جنرالات كلهم تأكوا سلنا برا تخرج مستر كيوت مشهود مسلم أي من بزحبة مستر يولي هذا خنقر كلامنت بزح سولا يفلتر حلاونت بعصب ودب ما نب جبتي ودب كأتين زي دليل لعل 4 أصحابتي مخاين كونتينر لصعنا ناي نوحن ما أخلاين رحقت مسائل لصعنا خالقتون دروناتون تفلالوي وارفير لصعنا ببربرة ودب كأتخل تتحجوا ولا أبي أحمد 4 أصحابتي مخاين حلف 3 سمعت تتحجوا ولا ماشي أو قد تروح لنا ودب 5 اللي دليل قندم هنا تاي حدث خفلتنا ودب تعمي سل الوزحي خلاي مستراونته المحلاي دي نير يدوم تتحجوا so every ناي أبي أحمد من قصقاس ناي بحر دار دي خاتل ناي غوندر دي خاتل ناي آدم دي خاتل ناي بيشوف ناي ديساوا زلو بمولو ناي عفر يفلت منم لحب أنا قرش يلي قومو خمس لهم خلي هزقم تغير يدخلتات بزنا لول خيو أسالفة أبي أحمد بحر شعب من سراويت شعبية قامون يترا قامون تجراي بحر كوك على خط حسم دي وخمو خوني خلي أسالفة خطاي مسلمات خمولا كنت نكار لوديو ما خلي من قستي نتجراين يتران بحر شعب كتبك على خل ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በአሰብ ወደብ ጉዳይ ቀደም ያለ መግባት ነበር ሲሉ ጀነራል ባጫ ደበሌ ተናገሩ። የዕለቱ ዛሀበሻ ዜና ላይ ተመልከቱት። ብርሃኑ ጁላ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሰራዊት አሁን ዓለም ላይ አለ በአለም ምክንያቱም በቀላል ስለሚማረኩ ናቸው። በአለም ላይ በጣም ተፈላጊ ሰው እኛ ጋር ወታደር ማሰልጠን ይፈልጋል። ኦፊሰር ማሰልጠን ይፈልጋል።